होमनाबाद तालुका के 20 साल इंतकाल होने के बाद में मैयत किस तरीके से ताजी निकली थी बताएंगे यहाँ के तालमड़गी के हिंदू मुस्लिम सभी की जुबानी। 20 साल के करीब करीब उसका वक्त यानी मुद्दत हो गया था इंतकाल होकर। जब वो कब्र को खोला गया, जब उसे निकाला गया तो देखा गया कि जैसे आज ही उन्हें दफन किया गया है या फिर आज ही उन्हें दफन किया जा रहा है, जैसे पहले दिन होती है वैसे ही जो है 20 साल बाद भी उनका कफन वैसा ही था। इस मैसेज को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि इस्लाम की हकीकत क्या है। ಅಮ್ಮನಗೌಡರು ತಾಯಿ ಎಂಬುದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ಅವ್ರು ತೆಗೆಯರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಾರಿ ಅಂತ ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ ಅರ್ಬಿ ಅದು ಇತ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬಂತು। ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ನೆಂಟರು ಅವರು ಆ 5-9 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಗಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಲಿಂದ ಎಂಬುದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರಿ। कहते हैं अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का, मानने वालों का कफन भी मैला नहीं होता। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो आज ईमान वालों का ईमान मजबूत होगा और जो गैर ईमान वाले हैं उन्हें मालूम पड़ेगा कि इस्लाम क्या है बोलकर। तो करने में थोड़ा सा फोड़ा लगा, लगते दिखने अंदर एकदम वाइट जैसा लगा। अरे बाप रे, वो जो हमारा नौकर था रुक गया, पटेल ये तो वो क्या की वाइट दिख रहा बोल के हमारा भाई थोड़ा और खिकर के देखा तो एकदम वाइट खुशबू स्टार्ट हो गई। खुशबू जैसे स्टार्ट हो गई मेरे को फोन किया वो, भाई यहाँ एकदम वाइट है, इसी खुशबू आ रही है, कुछ पूछ मत, जल्दी आ। तो हम लोग भाग के आए, आने के बाद देखे फिर पूरा निकाले तो जैसा आप लेके जाके अब सुबह में रख दिए, दफना दिए, उसी कंडीशन में थी। ದಫನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ತಂದಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು। ಅದ್ರ ಬಾರದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಬಂದು ನೋಡಿರು। इतनी अच्छी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी उसमें से कि आप वैसी खुशबू नहीं सुन सकते जो हम लोगों ने दिखा। कहते हैं अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का, मानने वालों का कफन भी मैला नहीं होता। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो आज ईमान वालों का ईमान मजबूत होगा और जो गैर ईमान वाले हैं उन्हें मालूम पड़ेगा कि इस्लाम क्या है बोलकर। तो हम आपको बताते चले कि आज हम होमनाबाद तालुका के तालमड़गी विलेज में हैं और यहाँ आने का मकसद ये है कि पिछले जो 4 साल पहले, जो 5 साल पहले जो रोड का काम चालू था तो एल&टी की तरफ से कहा गया था कि खबरस्तान रोड में लग रहा है और खबरस्तान को अपनी अपनी जगह पर निकाल कर शिफ्ट करो बोलकर। तो हर कोई अपने अपनी खबरों को निकाल कर अपनी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे, दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे। तो एक खबर ऐसी भी निकली वहां पर जो 1999 में 1999 में इंतकाल हुआ सो था, यानी 2014 में ये खबरें निकाली जा रही थी। तो पूरे 20 साल बाद जब खबरें निकाली जा रही थी तो एक जो मुन्नी बेगम की जो खबर थी, मोती बेगम की जो खबर थी, वो जब खोदा गया तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो फिर गांव वालों ने मिलकर उलमा से, मुफ्ती लोगों से डिस्कशन कर वो कैसा करना बोलकर फिर उनको, उनकी कफन भी मैली नहीं हो गई थी, जैसी की वैसी बॉडी थी। तो फिर उनको लेकर जो कफन के ऊपर में फिर से नया कफन डालकर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करे थे। और शिफ्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये जो मजार है, तो बोलने का, बताने का मकसद यही है कि ईमान वालों का ईमान यह है कि वो अल्लाह को मानते हैं जो जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, चांद का मालिक, सूरज का मालिक, 7 समंदर का मालिक, जो 18,000 मखलूकात का मालिक, जिसे कहते हैं अल्लाह, जो किसी ने ही नहीं देखा फिर भी यकीन रखते हैं ईमान वाले कि अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो पैगंबर है, जो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना बोलकर, और जो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो उन्हें दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने ये बताया जा रहा है कि ये जो मोती बेगम की जो मजार हमारे सामने है, ये बता रहे हैं कि गांव वाले ये बहुत ही नेक थे और नेक लोगों की अलामत आप देखते हैं कि 20 साल बाद जब भी खबर हम खोदे जब ताजी खबर निकली तो देखिए किस तरीके से अल्लाह का करिश्मा है। तो फिर हम यही कहेंगे लास्ट में कि
अल्लाह एक है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो अल्लाह को मानेंगे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो उन्हें दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो आइए जानेंगे इस ताड़मड़गी विलेज के अवाम से और मौलाना से कि इस खबर की हकीकत। और बहुत सारे लोगों को ये मालूम होता है कि जो ईमान वाले हैं उन्हें तो पता है कि कुरान शरीफ क्या है, और जो गैर ईमान वाले हैं उन्हें नहीं मालूम कि कुरान शरीफ क्या है। तो कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, उसके माने क्या हैं। जैसे कि कुरान शरीफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा से ही हम आपको बताएंगे कि उसके माने क्या हैं। तो आइए जानेंगे हाफिज साहब से कि हाफिज साहब सूरह फातिहा जो कुरान शरीफ की पहली सूरा है उसके सूरह फातिहा भी पढ़ के सुनाइए और उसके माने भी क्या हैं, आप बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बेइंतहा फ़ज़ल है कि अल्लाह ने जो है हमें अपनी बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उनमें जो है ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका जो है हम शुमार नहीं कर सकते। यानी अल्लाह की जितनी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उन्हें गिनना चाहें, अगर शुमार करना चाहें तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। इसके अलावा मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं ताड़मड़गी और ताड़मड़गी से मुतालिक यहाँ के कब्रिस्तान के बारे में, इसे गौर से सुने कि अल्लाह का जो है एक बहुत ही यानी बहुत बड़ी कुदरत सामने आई। अल्लाह की बहुत ही बड़ा करिश्मा अल्लाह का सामने आया कि अल्लाह जो है अपने प्यारे बंदों के साथ मरने के बाद कैसा मुआमला करता है। अभी कुरान की एक तिलावत की गई आयत जिसमें यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को जो है मौत का मज़ा चखना है, कि हर नफ्स को, हर जानदार को जो है मौत का मज़ा चखना है। जो ज़िंदा किया गया है, जो पैदा किया गया है, उसे मरना ज़रूर है, और जितनी ज़िंदगी उसने दुनिया में गुजारी है उसका हिसाब किताब अल्लाह के सामने देना है। अल्लाह के हुजूर जो है उसको उसका हिसाब किताब देना है, और जो है उसका मामला वैसा ही होगा जैसे उसके अमाल होंगे। हमारे यहाँ यानी ताड़मड़गी में जो है एक कब्र निकली, यहाँ पर जो है रोड के काम में जो है कब्र को खोदा गया, कब्र को जो है खोला गया, बहुत सारी कब्रें खोली गई। इसमें जो है सारे के सारे कब्रें जो है किसी के हड्डियाँ निकली और किसी के जो है बिल्कुल ज़मीन के बराबर हो गए। लेकिन एक कब्र ऐसी निकली जो बतलाया गया कि 17 से 18 साल पुरानी कब्र थी, वो यानी 2014 में निकाली गई। उस वक्त जो है 20 साल के करीब करीब उसका वक्त यानी मुद्दत हो गया था इंतकाल होकर। जब वो कब्र को खोला गया, जब उसे निकाला गया तो देखा गया कि जैसे आज ही उन्हें दफन किया गया है या फिर आज ही उन्हें दफन किया जा रहा है। जैसे पहले दिन होती है वैसे ही जो है 20 साल बाद भी उनका कफन वैसा ही था। यानी बतलाया गया कि जो है उनके मामलात के बारे में उनके घर वालों से पूछा गया, उनका रवैया कैसा था, उनके आमाल कैसे थे, इन बारे में जो है उनके घर वालों से पूछा गया। उनके बहन जैसी एक देवरानी, उनके घर वाले जो थे उनसे पूछा गया उनके मुतालिक कि उनकी ज़िंदगी का अमाल कैसा था, उनका रवैया कैसा था। तो उन्होंने उनकी कारगुजारी सुनाई, जिनका नाम यानी मरहुमा का नाम मोती भी है। उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि वो जो है जैसे ही शाबान आता था उनके नेक अमाल के बारे में बतलाया। हक़ तलफ़ी यानी हक़ के बारे में बतलाया गया कि वो जो है जैसे ही शाबान शुरू होता था तो वो शाबान के पहली तारीख से रोज़े रखना शुरू करती थी। शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखा और रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, और शवाल के जो 7 रोज़े होते हैं वो भी रोज़े रख ली। उनका मामूल था कब से, जब से उनकी उम्र 8 साल की हुई थी। जब उनकी उम्र 8 साल की थी उस वक्त से जो है उनका ये मामूल था, उनका ये अमलियात थे। और दूसरी एक बात बतलाई उन्होंने कि जो है 8 साल की उम्र से जब उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू किया तो जो है फरमाया कि जब उनका आखिरी वक्त था, यानी जब वो मरने वाले थे, उस वक्त तक जो है उनका तहज्जुद का मामला था। तो हमें ये बात बारहा मालूम होती है, बारहा सुनने आती है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है तो कब्र में जो है उसके लिए एक रोशनी अलग से रख दी जाती है। यानी तहज्जुद की नमाज जो है कब्र में उसके लिए एक रोशनी बनकर खड़ी हो जाती है, जो है उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देती। उनके ऐसे अमाल थे। और दूसरा बताया गया उनके अंदर जो है बर्दाश्त करने का बहुत मादा, चाहे वो शौहर से हो,
چاہے کسی اور چیز سے ہو، چاہے تکلیفوں سے، جو بھی تکلیف ہو اسے وہ برداشت کر لیتی تھی، اپنے اندر سما لیتی تھی ان ساری چیزوں کو، یہ مرحومہ۔ اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ گئی، یعنی یہ چیز جو ہے معلوم ہو گئی کہ ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے عملیات کیسے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری اس کے بدلے میں اللہ نے جو ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ 20 سال بعد بھی اگر ان کی قبر کھولی گئی تو ان کا کفن جو ہے ذرا بھی میلا نہیں ہوا۔ بتلایا گیا کہ محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ شاید وہ جو ہے ایک ہمارے لیے مثال تھی کہ جو ہے ہم بھی اگر ہمارے محمد کے، اگر ہمارے نبی کے اگر ہم غلام ہوں گے تو ہمارا بھی جو ہے کفن میلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے سنائیے اور اس کے معنی بھی کیا ہیں آپ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کی پہلی صورت یعنی سورہ فاتحہ، جس کے پہلی آیت میں بتلایا گیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب العالمین ہے۔ یعنی رب العالمین سے مطلب پالنے والا، رب نے پالنے والے کو کہا جاتا ہے، اور عالمین سارے کے سارے عالم کو، سارے عالم کی جمع عالمین۔ اس لیے جو ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ بہت ہی بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ جو ہے سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم جو ہے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم جو ہے اللہ ہی سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ صراط المستقیم جو اللہ کی طرف لے جائے، ایسے راستے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آگے کی آیت، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ سے جو ہے یوں دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے ایسے راستے پر قائم و دائم فرما، ایسے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اور آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اس آیت میں بتلایا گیا کہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا۔ اگر کوئی انسان اس صورت کو سمجھے، اس صورت کے مطلب کو اگر سمجھے، تو جو ہے اس کی ساری زندگی جو بچی ہوئی ہے وہ ساری زندگی جو ہے آسانی سے ختم ہو جائے گی، آسانی سے چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مولانا، اور ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کے اوپر میں بھی بہت سارے کو کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، کیا یہ کر رہے ہیں، تو اذان کا ترجمہ بھی تھوڑا بتائیں گے تو بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کسے کہتے ہیں؟ دین جو ہے ایک بہت ہی آسان راستہ ہے، جس میں جو ہے اللہ کے قریب جانے کے لیے نماز کو رکھا گیا۔ انسان جو ہے اگر جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنا جو ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جو ہے اذان یعنی مسجد کو بلانے کے لیے اذان کو رکھی گئی، اور اذان کے الفاظ کو بھی سمجھے، اذان کے ثواب کو بھی سمجھے، اذان دینے والے کے بھی ثواب کو سمجھے، اور اذان کا مطلب بھی سمجھے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں مؤذن کے بارے میں جاننا چاہیے۔ مؤذن جو ہے اس کے ثواب کے بارے میں بتلایا گیا، بغیر کسی عذر کے اگر وہ 10 سال اذان دے گا تو اس کے لیے فرمایا اس کا ثواب کہ حشر کے میدان میں اس کی گردن بہت ہی یعنی زراف کی طرح لمبی ہوگی، سب سے اونچی گردن جو ہوگی وہ مؤذن کی ہوگی۔ اور اذان کے بارے میں بتلایا گیا کہ اللہ اکبر جو پہلی مرتبہ بتلایا جاتا اذان دی جاتی ہے، یعنی اذان کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کہ اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی محمد رسول اللہ، کہ جو ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم سب جو ہے اللہ کے بندے اور اس کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے تو ہم گواہی دیتے ہیں پہلے حصے میں، اور دوسرا جو ہے
اس میں بتلایا گیا کہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور حیا علی الصلاۃ کے بارے میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف. حیا علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہتے ہیں. اور حیا علی الفلاح اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے اذان دے کر ہمیں یہ بات بتلایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی مسجد میں رکھی گئی ہے, آپ کی کامیابی نماز میں رکھی گئی ہے, اس لیے جو ہے آپ نماز کی طرف آئیں. اور فجر کی نماز میں جو الفاظ زائد کیے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, وہ اس لیے کہے جاتے ہیں, وہ الفاظ اس لیے ہیں کہ جو ہے نماز نیند سے بہتر ہے. اگر ہم نماز کے لیے یعنی نیند کے لیے اگر ہم نماز کو قربان کر دیں گے, ختم کر دیں گے, تو پھر ہمارا سونا بیکار. اگر ہم جو ہے الصلاۃ خیر من النوم سن کر اگر مسجد کو آتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے اور سامنے والوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے نیند سے بہتر نماز ہے, اللہ کی محبت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے, اور لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فیض بھائی دیکھیے, فرسٹ آف آل یہ ہمارے مسجد کے سامنے ایک قبرستان تھا, بہت پرانا قبرستان تھا جو روڈ میں جا رہا تھا. تو ہم لوگوں نے مفتی ہمارے والد صاحب جو کہ اس مسلم کمیٹی کے صدر تھے, وہ سارے طرف پوچھ پچھار کیے کہ مفتی صاحب سے, عالم صاحب سے, ہر لوگوں سے وہ یہ کہے کہ ہم وہ قبرستان شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اتنا بید بھی ہوتی ہے بولے. تو سب کے پرمیشن لینے کے بعد ہم قبرستان شفٹ کرنا سٹارٹ کیے. تو آلموسٹ آل ہم 49 to 50 خبر آلریڈی شفٹ کر چکے تھے. لاسٹ 2-3 ہو گئے تھے. جب شروع میں تھا بہت جذبہ تھا بچوں کو, گاؤں والوں کو, سبھی کو, اور فرسٹ ٹائم کیسا کر رہے, کیا ہے یہ, بہت جذبے کے ساتھ کر رہے تھے. جیسا ٹائم جاتے گیا, 2-3-4 دن جاتے گئے, 30-40 ہو گئے, وہی دیکھنے کو مل رہا تھا, صرف ہڈیاں, ابیر وغیرہ دیکھنے کو مل رہے تھے, اور دوسرا کچھ تھا ہی نہیں. تو بچوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا بالکل. اب لاسٹ 1 یا 2 خبریں بچی ہوئی تھی, موسٹلی 2 یا 3 خبریں بچی ہوئی تھی لاسٹ. تو انٹرسٹ تو چلے گیا تھا سب لوگوں کا. جو شروع سے جو پہلے سے جو کر رہے تھے وہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ آپ وہی خالی ہڈیاں نکلتے, وہی چبیر نکلتی, وہی ہے یہ ہے بول کے سب لیے, یہ کر لیے. لاسٹ میں یہ خبر پہ جب پہنچے تو یہ خبر کے جو گھر والے تھے ایسا ماحول بنا لیے تھے کہ بھائی جس کا خاندان کا ہے وہی نکالنا ہے, جس کا گھر والے کی ہے وہی نکالنا ہے, ایسا کر کے کچھ کر رہے تھے. لیکن جب بعد میں یہ خبر کی باری آئی تو اس کے گھر کے لوگ نہیں تھے, نہیں رہنے کی وجہ سے ہم برادری ہیں ان کے, تو سنا کہ ہم ہی کرتے, چلو شروع کرتے کر کے. میرا بھائی, چھوٹا بھائی عمران خان بول کے, وہ اور میرا ایک نوکر ہے محبوب, دونوں مل کے کھکرتے رہے. کھکرنے میں تھوڑا سا پھوڑا لگا, لگتے دکھنے اندر ایک دم وائٹ جیسا لگا. ارے باپ رے, وہ جو ہمارا نوکر تھا رک گیا, پٹیل ہے تو وہ کیا کی وائٹ دکھ رہا بول کے. ہمارا بھائی تھوڑا اور کھکر کے دیکھا تو ایک دم وائٹ خوشبو سٹارٹ ہو گئی. خوشبو جیسے سٹارٹ ہو گئی میرے کو فون کیا ہوا, بھائی یہاں ایک دم وائٹ ہے, اسی خوشبو آ رہی ہے, کچھ پوچھ مت, جلدی آ. تو ہم لوگ بھاگ کے آئے. آنے کے بعد دیکھے, پھر پورا نکالے تو جیسا آپ لے کے جا کے اب صبح میں رکھ دیے, دفنا دیے, اسی کنڈیشن میں تھی. اور اتنی اچھی خوشبو, اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی اس میں سے کہ آپ ویسی خوشبو نہیں سن سکتے جو ہم لوگوں نے دکھا. لوگ بہت جمع ہو رہے تھے, پورا گاؤں جمع ہو رہا تھا. لیکن ہم نے پوچھا تھوڑے لوگوں سے کہ کسی کو جمع ہونے مت دیجیے, کسی کو صورت مت دکھائیے, کچھ مت دکھائے, ایسا مولانا نے کہا. لیکن ہم جیسے یہ مولانا سے بات چیت ہونے سے پہلے جیسے ہمیں یہ دکھی تو ہم لوگوں نے اس کو کھول کر دیکھا, ہمیں معلوم نہیں تھا. ایکچولی رولز کے حساب سے اس کو کھولنا نہیں چاہیے, ایسا بتایا مولانا نے بعد میں, لیکن ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا. تو ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے. اتنا یہ دیکھنے کے بعد ہمارا بھائی کو صبر نہیں ہوا, اور صرف ہم 4 سے 5 لوگ تھے, 3 سے 4 یا 5 لوگ, 4 یا 5 لوگ تھے. ہم نے اوپر کپڑا ڈال کے جیسا کھول کر دیکھا, جو کنڈیشن دفناتے سمے تھی وہی کنڈیشن اسی تھی, اور تب کا تب باندھ دیا. تب فون لگایا ہم نے, تو انہوں نے بولا اسے کچھ مت کیجیے, دوسرے اس میں کفن میں یہ کر کے دوسری جگہ شفٹ کر دیجیے, یہ کہا. یہ زیادہ ہم پورے گاؤں والے سب, میڈیا والے سب بھی آ رہے تھے, اس لیے ہم نے زیادہ اس کو کھولا نہیں. جیسے نکالا اس کے بعد میں ادھر شفٹ کر دیا. اس کا میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, یہ ہمارے خاندان سے ہے, یہ ہمارے چاچی وغیرہ ہے دور سے. ಅದರ ಏನದಂದ್ರ ಈ NH9 ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿನಾಗ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆದರ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಾಜಾ ಏನಿತ್ತು ವೈಟ್ ಬಟ್ಟಿ, ಅದು ಪೂರಾ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಕಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಬರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಬಂದು ನೋಡಿರು, ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ.
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದು ಇತ್ತು? ಏನರ ಒಂದ್ 20 ವರ್ಷ 21 25 ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಾ ಹಂಗಿತ್ತು ಕಬ್ರಸ್ತಾನ. ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಐತ್ರಿ. ಹಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಮಂದಿ ನಾವೇ ಕೆದರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ದು ಹೆಸ್ರು ಏನದ? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲೇ ತಾಮಡಿ. ತಾಳ್ಮಡ್ಕಿದ ಪೂರಾ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಯತ್ ತೆಗಿದ್ರು. ಹಾ ಫ್ರೆಶ್ ಮೇಯಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೇನ ಅವು ಎಲೆಂಟಿದವ್ರು ಬಂದಿರು JCB ಹಚ್ಚಲಿದ್ರು. ಅದು ಆಯ್ನ ಟೈಮಿನ ತೆಗಿಯೋ ಟೈಮಿನ ಅಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಇರ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಅಂತಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ರೋಡಿನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ತಕ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತಕ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು JCB ಹಚ್ತಿ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ JCB ಹಚ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಳಾಯ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ತಕ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ರು. ತಕ್ಕೋತ್ತಿನಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಏನು ದಫನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ತಂದಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ಸೆಂಟು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ತರ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಖುಷ್ಬು ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಹೂವು ಖುಷ್ಬು ಹೊಕ್ಳು ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಅರಿವಿ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಪೂರ ವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾಸಿದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ರೂಮಿನಾಗ ಇದ್ದಪ್ಲೆ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನದ ರೀ? ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಂಜುನಾಥ್. ಈ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಹಿಂಗಾಗಿ? ಊರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತದ. ಹೊಸ ಮಂದಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ ಹೊಸ ಮಂದಿ ಊರೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಅಂತ್ರಿ, ತಾಳ್ಮಡ್ಗಿ. ಇದು LNT ಚಾಲು ಆಗಿತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಭೀ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೇಣ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆದರ್ಕೊತ ಬಂದರು. ಕೆದರ್ಕೊತ ಬರ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಭೀ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಕೆದರಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದವ್ರದ್ದು. ಇದು ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕೆದರಿಲ್ಲ. ಮಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಗಸಿ ಕೆದರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಅಮ್ಮನಗೌಡ್ರು ತಾಯಿ ಎಂಬುದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ಅವ್ರು ತೆಗಿಯಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಾರಿ ಅಂತ ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ ಅರ್ಬಿ ಅದು ಇತ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ವಾಸಣೆ ಬಂತು. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನೆಂಟರು ಅವರು ಆ 5-9 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಗಾಸಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿಲಿಂದ ಅಂಬೋದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ. ನಾವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ತಾಳ್ಮಡ್ಗಿದಾಗ ರೀ. तो ये सारी चीजें हम आपके सामने रखे और आपका काम सिर्फ यही है कि आप देखकर चुप ना बैठे, बल्कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि हकीकत इस्लाम की क्या है बोलकर। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, हम पिछले 4 साल से सोच रहे थे कि इस जगह पर आकर सभी को बताएं बोलकर, लेकिन अल्लाह ने इस टाइम इस 16वें रोजे को हमारी इस तड़प को कबूल किया और इस जगह पर हम आए। और खासकर ये बताना मैं जरूरी समझूंगा कि पहले जो ईमान वाले हैं उन्हें तो पता है, जो गैर ईमान वाले हैं, बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं हमारे, वो हमसे सवाल करते हैं कि तुम अल्लाह किसको कहते हैं बोलकर, तो हम उन्हें भी समझाते हैं। लेकिन आज के वीडियो से हम ये भी समझाएंगे कि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, जो सबका मालिक एक है, जो आसमान का, जमीन का, चांद का, सूरज का, जो 18,000 मखलूकात का सबका मालिक अल्लाह है, उसे कहते हैं जो किसी ने नहीं देखा। तो आइए बताएंगे कि अल्लाह का जो कुरान है, जो अल्लाह की किताब है, उस कुरान की फर्स्ट सूरे में उसके माने क्या हैं। और बहुत सारे लोग अजान देते हैं बोलते हैं, तो उनका भी माने हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या है बोलकर। तो अजान के माने भी जो अजान दिया जाता है अल्लाहु अकबर बोलकर, तो उसके भी माने क्या है, वो क्या बोलते हैं बताएंगे हाफिज साहब की जुबानी। तो और ये भी हम आपको कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं कि साहब आपका चैनल क्यों नहीं आ रहा बोलकर। हम आपको बताते चले कि पुराना जो चैनल था इंडियन न्यूज 24x7 कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद है, तो आपको इंडियन न्यूज जनता की आवाज पे फॉलो करना होगा। थैंक यू। हुमनाबाद के जेरपेट में वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास कर्श रेस्टोरेंट में आपको खूबसूरत जगह के साथ मिलेगा पिज्जा, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, पास्ता, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, थाई फूड। और इस रेस्टोरेंट में जो भी ये न्यूज देखकर जाएगा तो उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पर सभी वेज आइटम्स मिलेंगे। हुमनाबाद तालुका मुलखेरा NH 65 मुर्गी फार्म के पास अरुणा दया एंटरप्राइजेस में होलसेल रेट में आपको मिलेंगे सभी तरह के प्लास्टिक फर्नीचर जैसे कि चेयर्स, डाइनिंग टेबल, होम नीड सोफा सेट और भी बहुत सारे प्लास्टिक आइटम। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल
और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे और साथ ही बजाज कार्ड पर भी आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं। इसका एड्रेस है अपोजिट DCC बैंक हुमनाबाद। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय होप ऑर्थोपेडिक मेडिकेयर लैब एंड होम सर्विसेज 24/7 अवेलेबल ईदगाह कॉम्प्लेक्स कल्लू रोड हुमनाबाद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय होप ऑर्थोपेडिक मेडिकेयर लैब एंड होम सर्विसेज 24/7 अवेलेबल ईदगाह कॉम्प्लेक्स कल्लू रोड हुमनाबाद। Gulshan Grand Family Dhaba, all Chinese item and mutton items available near Toll Plaza, Mangalgi, NH65. Gulshan Grand Family Dhaba, all Chinese item and mutton items available near Toll Plaza, Mangalgi, NH65. Gulshan Grand Family Dhaba, all Chinese item and mutton items available near Toll Plaza, Mangalgi, NH65. Gujarati Mamta Sweet Mart opposite bus stand Humnabad. Gujarati Mamta Sweet Mart opposite bus stand Humnabad. Gujarati Mamta Sweet Mart opposite bus stand Humnabad.